Saya memilih judul pada hari ini sesuai dengan tema kita. The title today, according to our theme. Kesatuan di dalam keberagaman. Unity in diversity. Indonesia mengenal apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. In Indonesia, there's a phrase that is known. It says Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ada tertera di lambang negara Republik Indonesia, itu burung Garuda. It's symbolized in our country, in Indonesia. Ya, ada di burung Garuda, eagle. Oh yes, as in eagle. Ya. Di sana tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Ada There, 3 kata. It is written Bhinneka Tunggal Ika, 3 words. Ya. Bhinneka artinya berbeda-beda, beraneka ragam. Bhinneka meaning the differences or diversity. Tunggal artinya satu. Tunggal means one or unity. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu artinya kitabnya macam-macam kehidupan berbeda-beda. So meaning we have our differences. Latar belakang yang berbeda-beda. Different background. Tetapi satu. But it's united. Ya. Begitu banyak budaya di tiap-tiap daerah. There is a lot of cultures in different places. Tinggal di kurang lebih 13.000 pulau kalau tidak salah. Indonesia, there is about 13,000 Tetapi disatukan islands, but it is dengan moto ini, berbeda-beda tapi satu. But we have one motto, which is unity. Jadi siang hari ini saya memilih judul sebuah lingkaran yang suci. So this afternoon I chose the title Sacred Circle. Lingkaran yang suci. Saya hanya mau menyampaikan konsep mengenai kebersamaan ini. I would like to deliver the concept of this unity yang perlu dihidupkan di dalam kehidupan keluarga. That it needs to be live in the family. Terima kasih Pendeta Ismail yang telah membacakan ayat tema. Thank you Pastor Ismail for reading the theme verse. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. In the Corinthians 12 verse 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Body itu, tubuh itu terdiri dari banyak bagian. Ya? So our body is combined with different parts. Parts. Thank you. Ya. Ada telinga. There's your ear. Ada mata. Eye. Ada hidung. Nose. Ada mulut. Mouth. Ada tangan. Hands. Ada jari-jari tangan. Your fingers. Ada kaki. And then your feet. Tempat kita bertumpu atau berdiri. Or your soul where you can stand. Ada jari-jari kaki, ada 10. Your toenails or your toes. Sorry. Semua ini adalah bagian yang vital dalam tubuh kita. All these parts are vitals in our Dan body. semua ini sangat penting. And each of them are very important. Dan Tuhan mau agar tubuh itu betul-betul merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisahkan. And God wants our body to be united and cannot be taken away. Bayangkan kalau telinga ini terlepas. Imagine if your ears falls off. Bayangkan kalau tangan kanan ini terlepas. What if imagine your right Apa yang arm terjadi? falls off? What would happen? Manusia akan kesulitan. We will find Kalau it difficult. semua bagian tubuh itu lengkap, If we have a complete body parts, dia bergerak dengan leluasa. it will move freely. Penting semua ini bagian-bagian tubuh. Each body parts are very important. Ayat 26. Verse 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. If one part suffers, every
part suffers with it. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. If one part is honored, every part rejoices with it. Iya. Oke, mari kita terus. Saya singkat-singkat saja. I'm just Nah, gonna. jadi kebersamaan ini di dalam keluarga itu sangat penting. So the togetherness in the family is very Dalam important. keluarga ada suami, In the family there is a husband, ada istri, a wife, ada anak-anak, children, ada mama, mother, ada papa. father, Kalau mereka masih suka terus tinggal dengan keluarga anak-anak mereka ini. and some will choose to live within their own family or children. Nah, itu lebih keras. Oke. Mari kita lihat konsep kebersamaan seperti yang diucapkan oleh Ellen White. Ini inspirasi Roh Kudus. The book of inspiration, Ellen G. White. Let us take a look together. Dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 179. Saya bacakan dan bisa dilihat di screen, kalaupun tidak bisa karena mungkin agak kecil kalau di sini. You Kalau can di sebelah sana look at the lumayan. screen and you can read it together. Also, there's screen there that you can also read. Ya, saya akan bacakan. I will read it. Penyebab perpecahan dan ketidakselarasan dalam rumah tangga The dan di cause, dalam jemaat adalah perpisahan dari Kristus. the cause of division and discord in families are in the church is separation from Christ. Oke. Apa penyebab perpisahan dalam rumah tangga, perceraian dalam rumah tangga? What is the cause of division in families? Apa penyebab perpecahan itu? Oleh karena berpisah dari Kristus. Because separation from Christ. Bagaimana caranya supaya tetap itu kebersamaan dalam rumah tangga itu menjadi tetap kuat? What is the way to have in the family to be strengthened? Kalimat berikut, Next sentence. datang kepada Kristus berarti datang dekat satu sama lain. To come near to Christ is to come near to one another. Jadi untuk mempertahankan keutuhan, So to be selalu united in a datang family, kepada Kristus. you have to always come to Jangan Christ. tinggalkan Kristus. Do not leave Christ. Oke. Rahasia persatuan sejati di dalam jemaat bukanlah diplomasi, The secret is not diplomacy, melainkan persatuan dalam Kristus. but the unity in Christ. Oke, kita lihat. Nah, ini cara yang paling tepat bagaimana supaya keutuhan dalam keluarga itu tetap kuat. This is the exact way Saya baca- to stay Iya, intact in the family. Saya baca masih pada halaman yang I sama. will read. Gambarlah, ini nasihat ya, nasihat Ellen White. This is from Gambarlah Ellen G. sebuah White. lingkaran besar. Picture a large circle. Dari tepi ada banyak garis yang semuanya menuju ke tengah. From the edge of which are many lines all running to the center. Semakin garis-garis itu mendekati pertengahan, The nearer these lines approach, semakin The dekat center. garis itu satu sama lain. the nearer they are to one another. Demikian halnya dalam kehidupan Kristen, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita dekat satu sama lain. Allah dimuliakan ketika umatnya bersatu dalam tindakan yang harmonis. Thus, this is in the Christian life. The closer we come to Christ, then nearer we shall be to one another. God is glorified as His people unite in Oke, kita harmonious lihat di sini action. bagaimana cara mempertahankan supaya kehidupan rumah tangga itu tetap kuat. So we can see here how we can maintain the family to keep strength Ya, in our family. datang dekat dengan Kristus. Come closer to Oke, Christ. kita terus. Continue. Oke, kalimat tadi saya coba penggal The previous sentence I tried to divide. karena ada bagian-bagian yang sangat penting. There are Yang kita parts perlu lihat. that is very important that we Oke. have to see. Kalimat pertama yang saya baca tadi ya, The yang first sentence earlier I Adventist read. Home halaman 179. Adventist Home 179. 179. Gambarlah sebuah lingkaran besar, So ya kan? picture a Itu large bagian pertama dari kalimat circle, tadi. the first part of the sentence. Gambarlah sebuah lingkaran besar. Mari Picture kita a large sama-sama circle. lihat. Let's take a look at Lingkaran together. sudah ada di sana. Here's a circle here. Kita ikuti nasihat Ellen White. Gambarlah sebuah lingkaran besar. We will follow from Ellen G. White, the Jadi advice. itu adalah rahasia bagaimana supaya rumah tangga kita tetap kuat. This is the secret Tetap utuh. to find strength in unity Nah, in begitu juga dengan family, jemaat. also in the congregation. Gambar sudah jadi, So here is the circle, lingkaran besar sudah jadi. a large circle. Mari kita lihat kalimat berikut dari kutipan ini. Next sentence from the quote.
Semakin garis-garis itu mendekati pertengahan, semakin dekat garis itu satu sama lain. The nearer these lines approach the center, the nearer they are to one another. Oke, mari kita lihat. Let us take a Ini look. ada garis. Garis Here's itu the line. dari pinggir ke tengah ya. From Dari side pinggir ke tengah. to the center. Oke, ada garis dari bawah, ada garis dari From samping the kiri, side to the center, from top to the ada center, garis bottom to the dari center. kanan menuju ke tengah. Heading Semuanya all in the right in the middle. semuanya dari pinggir ke tengah. They're all from sides and Dari pinggir ke towards the center. Hanya ada 8 garis. There's 8 lines. Boleh tambahkan sebanyak mungkin garis. You can add as Boleh much tambahkan lines as you want. Oke. Lihat. Jadi dari pinggir ke tengah, From the sides to the center. semakin garis itu mendekati pertengahan, semakin dekat satu dengan yang lain. The Betul? nearer the sides hitting the center, the more they're hitting each Mari other. kita lihat dalam prakteknya. And let's Oke, take a di look sini in the ada. practical side. Saya tidak menghubungi lebih dulu, tidak minta izin lebih dulu. I'm sorry, I did not Memasukkan nama-nama ini notify dalam earlier garis-garis ini. on these names that I have on the screen. Oke, di sini ada garis londa. So there's a line here, Londa. Oke. Ini semua ada garis-garisnya. These are all, Oh, iya. we have all the lines here. Perhatikan. You pay attention. Nah, lihat. Di sini Here, ada garis londa, a line, Londa. di samping kirinya ada On the garis left onsu, side, Onsu. lalu di sebelah kanan sana ada On the right garis side, rumambi, Rumambi. di bawahnya ada garis tumundo, And then Tumundo, there's a line ada there. garis lengkong, Lengkong, ada garis wahongan, line Wahongan, ada garis untu, line of Untu, ada garis sumakul. and Sumaku. Perhatikan, itu dari Pay pinggir ke tengah itu attention garis itu. from the sides to the Semakin garis center. itu mendekati pertengahan, semakin dekat satu dengan yang The lain. more these Garis lines itu hitting in semakin the dekat. center, Ya. they're connecting more to each other. Semakin dia ke tengah, semakin dekat ini nama-nama ini satu dengan yang lain. Oke. Demikian halnya di dalam kehidupan Kristen. Thus it is in the Christian life. Semakin kita dekat dengan Kristus, The closer we come to semakin Christ, kita dekat satu sama lain. the nearer we shall Allah be to one dimuliakan another. ketika umatnya bersatu dalam tindakan yang harmonis. God is glorified as His people unite in harmonious action. Kenapa garis-garis itu perlu ke tengah dan akan menjadi dekat satu dengan yang lain? Ada Why do alasannya. these lines need to be in the center and becoming closer to each other? Mari kita lihat Let's take a look. siapa yang ada di tengah. Who Kepada is- siapa nama-nama ini harus pergi? To whom are these lines going towards? Di sana ada Kristus di There- tengah garis itu. In the center Jadi there is Jesus. semakin kita ke tengah, The semakin kita more dekat satu dengan we yang lain. hitting the center, the more we are hitting. Semakin kita anggota-anggota gereja datang Us kepada as Kristus, members, kita the semakin more dekat satu dengan yang we lain. come to Jesus, the more we are connecting to each Jadi other. garis itu dari pinggir ke tengah. So the line coming from the sides to Di the tengah center, itu ada Kristus. the center is Jesus. Semakin kita anggota-anggota gereja datang The kepada more Kristus, members coming to semakin dekat Jesus, satu dengan yang the lain. more we becoming closer to each other. Apa jadinya kalau garis itu dari tengah ke pinggir? What happens if the line is hitting from the center out or Kalau dari sides? tengah ke pinggir tadinya dekat, semakin ke pinggir semakin jauh jaraknya garis itu. So Betul? if it's Perhatikan garis itu. Semakin ke pinggir semakin jauh jaraknya antara misalnya di sini ya, for example, Raras dan Sansoleng. Maaf, saya hanya ambil the nama line atau Raras kata-kata, nama keluarga ya. and Sasoleng. Iya, Raras dengan Sasoleng. You see those two lines there? Coba kalau dari tengah itu If di it's mana ada coming Kristus from the ada, center where dari situ Jesus lalu is coba ke pinggir garisnya. and going Maka garis itu towards antara outward, garis Raras dan garis Sasoleng itu akan semakin jauh. Semakin keluar, the semakin more jauh they're jaraknya. hitting outwards, they're separating more and Itulah more. kehidupan di dalam jemaat. That is life in this congregation. Kita akan menjadi semakin dekat We can satu become dengan yang closer lain to one each bila mana kita one datang another kepada Kristus. when we come to Jesus. Oke. Bagaimana caranya datang pada Kristus? Lewat What is the firman way Tuhan. to come to Jesus? Through the Word of God. Kenapa orang-orang Yahudi di Berea lebih baik
hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Why are the Jews in Berea are more kind compared than people from Thessalonians? Di bagian tengah ayat ini alasannya. This is the reason. Karena mereka menerima firman because they received message dan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. with great eagerness and examine the scriptures every day to see Jadi if what terima Paul firman said was itu true. lalu selidiki terus firman Tuhan itu. So to take in the word of God, and you have to search it as well. Artinya semakin kita membaca, semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin kita dekat satu dengan yang lain. So meaning the more we study the word of God, Jadi itulah- the more we becoming closer to one Itu another. cara yang paling bagus That untuk is kita the best way. tetap mempertahankan akan kebersamaan di dalam jemaat. To hold the unity or togetherness in the church, in Sekarang the apa congregation. masalahnya? Orang baca-baca Alkitab Now, setiap hari. what is the problem? We read the Bible every Kita day. mendengar firman Tuhan setiap hari. We listen to the word of God every day. Setiap Sabat kita dengar firman Tuhan. Every Sabbath we listen to the word of God. Kalau misalnya ternyata ada kerenggangan, If there's bukan like lagi a masalahnya separation, firman Tuhan itu, not because of the word of God, tapi tinggal dari diri sendiri but it is bagaimana coming kita from us. menghidupkan firman itu. How do we live the word of God? How to live the word of God? Yang terakhir, Lastly, cara untuk datang kepada Kristus agar kita semakin dekat satu dengan yang lain, the way to come adalah- to Christ so we can become closer to one another kekuatan kita itu adalah melalui doa. is our strength is from our prayer. Doa itu sebenarnya tidak membawa Allah turun kepada kita. Prayer does not bring Tidak. God down to Tidak us. sama sekali. But no, nothing Doa at all. itu membawa kita semakin terangkat dekat kepada Tuhan. But prayer bring us up to Him. Kalau kita dekat datang kepada Tuhan di dalam doa, kita akan dekat satu dengan yang lain. When we come closer to God through prayer, we Dan will ini become rahasianya closer to one bagaimana another. mempertahankan akan kehidupan kita. This is the secret to maintain Dalam our lives. Selected Messages halaman 237, di Selected sini Messages. dijelaskan mengenai It explains Yesus mengetahui akan kebutuhan. Jesus knows Yesus mengetahui akan orang-orang mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, ya. about the pains and griefs Jadi we bear. orang-orang yang sakit ini, So those who are sick yang menderita ini, and suffer, Yesus tahu. Jesus knows. Pergumulan hidup mereka Yesus tahu. They know, Jesus knows their struggle. Banyak dari orang-orang ini A lot of these people, saya baca ini. let me read it. Some among our friends know nothing of human woe or physical pain. Jadi maksudnya begini, saya menderita, So, in other words, saya punya fisik sakit, I'm suffering physically, saya punya batin sakit, pikiran also mentally. sakit. Tapi orang lain tidak mau tahu dengan saya. But other people don't Padahal want to saya begitu know menderita. about my suffering. Orang lain tidak mau peduli dengan saya. They do not care about my Tapi suffering. Yesus peduli. But Jesus cares. Mereka sakit, When they are sick, those are sick. saya robah. Saya Oh, let sakit me tapi change it. yang lain tidak peduli dengan saya. I'm sick, I'm suffering, but other people do Mengapa? not Karena care mereka tidak sakit. because they are not sick. They're not suffering. Mereka tidak dapat masuk sepenuhnya ke dalam perasaan orang yang sakit. They cannot enter fully into the feelings of those who are sick, Apakah sakit secara fisik maupun sakit secara batin. whether physically suffering or mentally. Mereka tidak bisa masuk sepenuhnya. They cannot. Ya, They cannot enter fully into the paling-paling aduh feelings. kasihan Kang, aduh kasihan. Maybe you just Kita peduli, pity, tetapi Or maybe just- tidak sepenuhnya care, but not as much. sebagaimana perasaan dari orang yang sakit itu. Not as sakit much as mental. those person who's actually Tetapi experiencing Yesus the suffering. terjamah But Jesus was touched dengan perasaan lemah with the feeling of being weak dari orang-orang itu. from those who are in Lemah suffering. secara fisik, Weak in lemah secara mental. physically, mentally.
hati sakit, hati their hancur, heart is in pain or brokenhearted. hancur karena kehilangan pekerjaan, They're sad because they lost their job, hancur karena masalah-masalah yang begitu menekan being kehidupan saya. broken because a lot of things that Yesus pressure them merasakan a lot. akan perasaan itu. Jesus can feel that. Itu sebabnya Their kita perlu feelings. datang kepada Yesus That is why we have to come to Jesus sehingga kita bisa dikuatkan. so we can find strength. Kita perlu saling mendorong satu dengan yang lain. We need to encourage one another. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 Thessalonians 5, 1 Thessalonians 5. dinasihati untuk kita saling mendorong, menguatkan, membangun iman satu We are dengan yang lain. to encourage each other and build each other up. Apa yang terjadi kalau kita betul-betul saling menguatkan mereka yang dalam keadaan seperti itu? What happens if we encourage Mari kita for lihat those who are weak or Adventist Home suffering? 179 Adventist Home 179, paragraf kelima. the fifth paragraph. One should not work against another. All should unitedly engage in the good work of encouraging one another. Encouraging one another. Saya ulangi. Encouraging one another. They should exercise gentleness, patience, speak in low, calm tones, and each doing his utmost to lighten the burdens of the mother, etc. Jadi yang dimaksud di sini adalah So the meaning here in this kita sentence, betul-betul perlu melatih itu kebiasaan we need to exercise ketika berhadapan dengan orang lain as we come face to face with dengan others, kata-kata yang lemah lembut, with kind words, dengan kesabaran, with being patient, dengan nada-nada yang rendah. being low tones Low or calm tones. Calm and low tones. Dan kalau itu yang terjadi, wah saya merasa betul-betul disegarkan. If that happens, I would feel more refreshed Dan saya menjadi kuat. and I will be strengthened. Tetapi ketika kata-kata yang berbeda dengan ini terjadi, But if the words are like the opposite of these, saya semakin lemah. I will become weakened. Saya punya mental betul-betul jatuh. My mental will be Saya dropped. kehilangan semangat. I will not be in high spirit. Itu sebabnya Therefore, saya mau simpulkan. I will go into Marilah kita conclusion. saling menguatkan satu dengan yang lain. Let us encourage one another Sebagai tubuh as Kristus. the body of Christ Saling membangun satu dengan yang lain. to build up Membangun akan each iman other, kita. to build up our faith, Dengan demikian kita akan hidup terus. so we can be alive, continue to be alive, Hidup di dalam perjalanan kerohanian kita. to live in our faith. Kita terus menciptakan We will continue kesatuan to create di dalam unity keberagaman. in diversity. Unity in diversity. Tuhan berkati kita semua. May God Amin. bless each one of us.